E aí rapaziada da interweb, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Life is Strange. Para os mais íntimos, a vida é avacalhada. Anteriormente a gente acabou fazendo o David matar o Jefferson. Infelizmente isso aconteceu e eu meio que me arrependo disso, mas essa é a graça de tu jogar Life is Strange, é tu fazer as escolhas e depois se arrepender delas. Mas mesmo sabendo que eu poderia deixar ele vivo, quer dizer, voltar no tempo para ele não contar para ele que a Chloe tinha papocado, eu optei por deixar assim mesmo, porque é uma coisa mais realista, digamos assim. Então, a Max pirangueira, ela ligou pro Owen para pegar a foto que ele havia tirado dela antes desse aperreio todo ter acontecido. E no meio do caminho morreu gente, os bagulho explodiu e a gente salvou o que deu, mas a gente salvou quem deu pra salvar, mas uns e outros aí acabaram morrendo, infelizmente. E foi bem tenso, mas tipo, clima assim, apocalíptico, pique The Walking Dead. Então nós chegamos aqui no restaurante da mãe da Chloe pra poder encontrar o Oi, porque ele tá entrincheirado e o bicho é esperto, ele sabia que aqui era o melhor lugar pra poder ficar, porque tem arrumo de comida e qualquer coisa, ó, só baicar. Então, vamos adentrar aqui no recinto. Max! Vixe Maria, até o Frank tá aqui. Max! Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? The two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have Tá cheio de corpo lá fora. on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. So glad O pobre everybody. velho do Oi tá inconformado. But I need that. Ele se julgava tão inteligente. Sorry. Olha, mano, o Pompidou tá aqui, todo encolhidinho, olha. E pensar que a gente poderia ter matado ele, ó. We will get At least Frank still has Pompidou at his side. Um bichinho, mano. Vamos olhar o que tem aqui pra olhar. It's hard to believe people were eating breakfast here only a few hours ago. Pois é, tava tudo tranquilo aí. Tornado. Vamos se sentar aqui, não sei pra quê, mas dá pra se sentar. Acho que é um daqueles momentos reflexivos que a Max tem. Ela pega uma viagem danada. Ah, mano. Olha aí, o cachorrinho escorou em nós. Give yourself one moment to do nothing. This is Parece que esse episódio aqui quer que eu chore, viu? convinced Chloe I could rewind time. So, what's the point of this power? What's the lesson? To keep fixing what I keep fucking up? No, because I didn't ask for this gift. But I was able to stop Mark Jefferson. And now I can stop Chloe from dying. For the last time. Será? Dá só mais uma bisoiada aqui pela janela. Senti o drama. E sim, vamos continuar porque as coisas não vão se resolver sozinhas, não. Please be okay, Chloe. I can't lose you. Ela não sabe que a Chloe morreu. Mas também se aparecer a opção de contar, eu não vou contar pra ela não, porque eu fiquei muito mexido quando contei pro David. Eu não esperava que ele fosse matar ele. Foi aqui pro Look Oi. at Warren. Always trying to help.
Eu não vou falar com ele agora porque ele vai acabar dando a foto. Eu quero ver aqui o que tem mais ao redor. I hope those supplies are enough. Aí eu não disse que ele é inteligente? O Oi parece que é o tipo de caba que conseguiria sobreviver em um apocalipse zumbi. Nunca subestime os nerds. Party is over. This vortex is much bigger. Just about to drive to Los Angeles too. No more music. Acabou a música da Jukebox. Acho que é assim que se chama essa máquina. Vou falar aqui com o Frank. Olha, a primeira. Good to have Frank on our team. Pois é. É engraçado como algumas pessoas que no começo da história você vê como um vilão, no final acabam não sendo um vilão, assim como foi com David. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Yeah, makes two of us. Now, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Ixi, mas será que eu conto? Eu não vou contar mais não, mano. I'm sorry. We had no time to investigate when the storm started. Well, then there's still hope. Look, I need a rest now. I'm wiped out, like Arcadia Bay. I just hope Rachel's far away, laying in the sun, happy. Thanks for trying, Max. So I guess we just wait for the Lord to lift us up. Or not. Aí o caba já tá na bad. Se eu contar que a comadre morreu, aí é dose. Vou falar com a Joyce agora. Joyce has got everybody's back. This is not where I want to know. Even Frank's. Come on, Max. Let's talk over here and give Frank some rest and space. Joyce, how are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? Vixe, não sei não, viu? Acho que ela tá andando ali nas áreas, mas depois eu não vi não. Mas acho que ela tá bem. She's safe, Joyce. She just sent me a text before my phone died. Oh, thank God. I was torturing myself before you showed up. Oh, God, if something happened to Chloe while I ended up stuck at this diner again. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. I mean, I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. Caba é militar, né? É outro nível. Não contra você, tempestade perfeita. Não, tempestade perfeita é o cara. Vamos botar isso aqui mesmo, não ter entendido. Well, I didn't mean to take David's side against you or Chloe. I know you try to see the good side in everybody, and David needs to try that too, but that's not important now. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. Again. Joyce, you've gone through so much for Chloe and David. If you were my mom, I would be so proud. Oh, sweetie, thank you. But your parents should be prouder of you. Even David told me how tough he thinks you are. And he doesn't give out many compliments, as you know. David é um herói. David is a real hero. I don't know what he's gone through in the war, but I can imagine. And he even showed me how to find my own strength. Oxi, mãe, ela tá falando por telepatia. I'm so glad to hear you say that, Max. Tá mexendo a boca He's não. an easy person to defend. Most people only see him at his worst. You've seen him at his best. And that's the man I want in my life. Acho que o game deu uma bugadinha aí. I can't seem to escape the two whales. Acho que não tem mais nada pra ver.
Tem um cabo ali, mas é só figurante. About to drive to Los Angeles too. Vamos falar logo aqui com o Oi. E aí, Oi? Sossegado no salgado? I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean... E6? Nem sabia que o tornado tinha nome. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? Será que ele vai acreditar? Eu comecei a tempestade. Ele matou a Chloe. E se eu falar isso aqui, a Joyce pode ouvir. Não, vou dizer que eu comecei a tempestade. Everything started when I found out I could rewind time. There's no way this is just a coincidence, right? Max, not only the storm, but the eclipse. The birds, the wheels, everything. All because of me? How? I'm not a E real ela voltou a scientist. falar por I play telepatia. one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? É, ele tentou, né? Mas nós tem poder. Acho que a Joyce não tá ouvindo não, né? Eu vou contar. Nathan accidentally killed Rachel Amber trying to impress Jefferson. He just needed mental help. Now they're both dead. Jesus, Max. Língua. I want the whole story, but I guess we really are out of time. But I can still change things. What do you think will happen? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or alter time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Eu não sei, mas o Oi tá acreditando no que nós está dizendo, apesar de eu achar meio difícil ele acreditar, mas devido às circunstâncias, os tornados e, tipo, eu sei que tem muito a ver com desastres ecológicos e tudo mais, entretanto, isso é muito fora do comum, então talvez por isso ele esteja acreditando na Max. Deixa eu ver, você acredita em mim? Isso é culpa minha. Mais tempo juntos. Deixa eu ver isso aqui. Warren, I know this all sounds insane, but you're the only other person who I can count on now. I wish we had more time together. Do you believe me? Max, of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And I'm glad you trust me. Always. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. Vai dar falta logo, proud mano. of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Aí até que fim.
Pois é, eu achei meio difícil ele ter acreditado nela. I can't. Acho que a Max tinha que fazer tipo aquele negócio que ela fez com a Chloe de provar o que ia acontecer exatamente. Não sei se vocês se lembram, foi até aqui no próprio restaurante que ela fez isso. Mas tudo bem. Botão esquerdo para focar na foto. Hey, be careful out there. Abraçar. Ah, mas tem essa parte aqui. Eu não me lembrava, mas dependendo das escolhas que tu faz, ela pode acabar ficando meio que com oi, como se fosse um namorado, alguma coisa assim. Eu não lembro o que foi a escolha que eu fiz. Ah, mas eu vou beijar ele, tô nem vendo não, vai. Beija logo. Vai todo mundo morrer aí. For luck. E... só um selo, hein? Fica, dá logo aquele chupão assim, tipo, aspirador. I know. Of course you do. I'm going to make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Antes eu achava que a Max, ela era... torcia pro time da Chloe. Mas devido à circunstância, agora eu acho que ela é bi, mano. This is the end. Toda vez que eu jogo esse jogo eu me surpreendo. Vamos lá. Eu não lembrava dessa foto. Ah, pera aí, essa foto foi a que ele tirou antes da Max entrar lá pra festa com a Chloe atrás do Nathan. Aí, de buenas. O rei com o rei roxo. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. Vixe, mas tá tudo sujo de sangue ali do lado. No worries. Negócio vermelho. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna Sorry, Warren. Did to Rachel. Let's go now. Chloe, wait, listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit! Nathan is the fucking serial killer! We saw the proof! Now, excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Muito perigoso. O Nathan está morto. Nathan is dead, and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Eu acho que eu tenho que ser meio convincente, senão ela não vai acreditar. O Jefferson me machucou. O Jefferson é um psicopata. O Jefferson matou. Mark Jefferson turned out to be a psychopath. Okay, Max. Let's go in there as a team and take his ass out right now. Deixa o passado para trás. O Jefferson me machucou. Não me deixe. O Jefferson me machucou. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here, and I can't lose you again. I won't. Max, I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. Now we have to stop Jefferson. With one bullet.
No, not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Ora, eu tava viajando aí nas linhas temporais até umas horas. Escolha terrível, eu fudi com tudo, nada. I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? Voltar no tempo, nada. I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to... Eita, essa parte aqui foi idosa, viu? For you, I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us and he can actually stop him. Right? Is that why you stuck up for him? Because you think he can help us? Really? Ela não acredita que o David possa ter feito isso. O David estava adiantado. O David se importa com você. O David me salvou. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark... Mas se não fosse ele, nós estaríamos lascados, viu? Max, I had no clue. I should have been the one to save you. But I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Vamos ter que confiar no David de novo. Mas ele é gente boa, vai acreditar. Aí. Puxa, doida, foi sozinho. Ah, não. Chamou reforço. Esperto. Tornado. Tornado continua acontecendo, mesmo depois de tudo. Rapaz, isso agora Chloe! Momento decisivo agora. Max is back. So how was your time trip, dude? Shut up! Oh, you're alive! You're alive! Oh. Pelo menos conseguimos salvar ela. I did so much to bring you de back. morrer uma outra vez. It worked! It actually worked! You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope Aí é amiga, viu? I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on.
I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. Nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on. E daqui que nós subimos até ali. Chloe. A bichinha tá fraca. I've got your back, Max. Whoa. Uai. Como Alfred assim? Hitchcock famously called film little pieces of time. I'm back in class. De novo. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and our Have to sorrow. listen to this Jefferson lecture again. Shadow, This might be the hell. chiaroscuro. Now, No can inferno. you give me an example of a photographer Okay, who perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm There and you go, don't Victoria. freak out. Why Arvis? Yet. Because of her images of Ixi, hopeless faces. tô escutando. I feel like totally haunted by Diabo the é images of isso? sad mothers and children. She saw Right, Chloe right. as tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Só ela tá vendo isso. Seriously though, Eita I could porra. frame any one of you in Deixa a eu dark estourar esse troço aqui. and capture you in a moment of desperation. Ajuda. Everybody's gone now. Ih, rapaz, eu já sei o que tá acontecendo aqui. Totally fucked up time? This doesn't make sense. De agora em diante a brisa só vai aumentar. Do nada todo mundo sumiu. Essas pichações não tinha aqui ainda. You didn't die, Kate. You're alive. Deixa eu ver o que tá escrito. Eu quero papocar. Eu quero papocar, eu quero papocar. É isso que tá escrito aqui. Tradução exata. Daqui eu já vi. Já vi arrumo de vez. Onde foi todo mundo? Joguei. I see you, Max Caulfield. E? Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ah, esse lascama. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my darkroom. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Os bafos. Tá Who needs doido, né? selfies when I can give you portraiture. There's no way I'm saying Eu te amo, seu Jazz. Aí. Nossa sala escura. Minhas selfies são uma merda. Obrigada por matar a Chloe. Eu não sei. Obrigado por matar. Vou botar esse aqui menos estranho. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes, you will be posing. For me.
There's so many angles I want to expose you with to the world. Rapaz, isso aqui tá muito estranho. My needles or duct tape. Sumiu. This can't be real. I don't believe it. Rapaz, isso aqui tá parecendo uns pesadelos doidos que eu tenho. Olha. Agora virou filme de terror. Uma de vela aqui do lado. E tem alguém chorando ali. É a Kate. E aí, Kate? Ué, ela tá se despedindo dela mesma? Esse aqui não é o quarto dela? Hey, Kate. Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend Mas me are you? impediu, ué. You never understood me, or what happened to me. Now my family will never leave me alone, and that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Ih, rapaz. E foi-se embora. Vamos também. Vixe. Mais porta. Tem um mapa, mas não sei pra que serve. Tem várias portas. Well, you could look for the key, just in case. E aí, será que eu saio abrindo todas? Olha, tem uma chave aqui. Dezoito, 218. Deixa eu ver o que acontece se eu for pra uma porta dessas aqui qualquer. I present the spare keys to Placa. Aí a gente vai pro mesmo canto. Então vamos procurar o 218. Só deixa eu dar uma bisoiada aqui, aí que eu encontro mais alguma coisa. Eita, pega. Estacionaram uma baleia ali, ó. Bem, pelo menos não foi na vaga de deficiente. 218. 221. Cadê essa porta? Tá aqui, 218. Uai. Ah, mudou. Bem, pelo menos sabemos que estamos indo pro canto certo. Uma ruma de cartaz de desaparecido da Rachel. She was my angel. É a voz da Chloe. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. É tipo a... I'm glad she was there for you. 6 months ago, É a Chloe falando quanto without a word. a Rachel era importante pra ela. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Acho que eu tenho que achar outra chave daquela. Met somebody who changed her life. Then poof. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing my bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Será que eu vou no mesmo quarto, 218 de novo? She has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. Eu vou no 218 de novo. Pra ver se muda. O 218 é o quarto de quem, será? Égua, mesma coisa. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have... Tem um quarto da Rachel aqui, sabia? O 218 é o quarto da Dana. Tem mais essa seção aqui. Too. Smart, sexy, and sassy.
Eu vou no quarto da... No quarto que era da Rachel. Aí... Deixa eu ver... Olhe para sua... Olhe para você mesmo. Você... É um xingamento para Victoria. A Rachel é uma... Acho que é isso. Ela tinha, tipo, inveja da Rachel. Isso aqui eu já não sei o que significa. Bem, a gente tem que ir no quarto da Victoria. Acho que essa é a lógica, é você seguir o quarto do personagem que está sendo mencionado. É o 221. Victoria, uma... A letra tá ruim de entender. Eu sou... Aí... Eu odeio a Victoria. Tem outro aqui. A Victoria ama o D, que acho que é uma abreviação para Dick, que é Victoria é igual a... Não sei o que é Skunk. Não, Skunk eu sei que é a banda, mas aqui... Eu não sei. Deixa eu ver se tem alguma que eu não li ainda. Não, aqui todas estão se repetindo. Deixa eu ver se eu acho o quarto dela. Victoria's room has to be nearby. No. Why don't you go fuck yourself, baby? A baleia ainda tá aqui. Now you're totally Uai, cadê o quarto dela, mano? sad face. Too many doors to choose. Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Get the hell away from me, weirdo! Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she has... É esse aqui. Oh, look. It's Max Caulfield. The selfie holds black. Ah não, 224 era da Taylor. O da Victoria é o 221. Por que eu fui acreditar? Por que eu botei na cabeça que era o 224? Sei não, viu? I know this has been an awful day and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Aí. Vamos ver se muda agora. Até que fim. Agora é a vez dos pensamentos da Max. Que tem uma arma de foto. Da Max eu acho que eu sei qual é a última lá do corredor. Não tem nenhuma fala. Olhe para mim, eu sou uma Max de merda. Aí acertei. Égua, tá tudo invertido aqui. É isso. Todo mundo fazendo uma ok. Égua, mano, negada só fazer uma ok, eu nem sei. Essa é aquela cena logo quando tu sai da sala, no primeiro episódio. Tá tocando a música, mas não dá pra ouvir. Será que tá muito baixo?
Ah, mas aqui é onde nós vai lá. Oxe, boy. Tá tudo invertido. Até as letras. Doideira, mano. Todo mundo tá falando russo agora. Pobre aí do... Oxe. Presta atenção aí, ó. Pobre aí do Daniel. Olha. O... Sebo. Ele tá tipo guiando a gente. Vamos seguir, né? Siga o sebo quando você se sentir perdido. Ih, rapaz. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Essa parte aqui lembra quando a gente tava lá na... Jefferson is coming after me again. Max! No. You used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Então, rapaziada, eu vou estar encerrando esse episódio por aqui, porque já ficou muito longo. Ei, vai pra lá, viu? Vem pra cá não, viu? Então, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas. E no próximo nós vai estar tentando passar essa... Passar essa doideira aqui. Eu pensava que esse aqui ia ser o último episódio, mas... eu acho que só no próximo mesmo. Mas tudo bem, não precisa ter pressa. Afinal de contas, a série já tá com uma ruma de episódio e... o que faz, né? Que diferença faz ter mais um? Então, se é isso. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Fui. What happened to your spark, Max? Ei, menina aí. Essa lanterna aí, ó.